إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها، فإن آخر هذه الأمة لا تصلح إلا بما صلح به أولها. فيعني ذلك نحن لا بد لنا من الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه والتابعين وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وذلك في العبادات والمعاملات والعقائد كذلك. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala, kanko woni handuɗo e yettede. O yetti hoore makko alo goɗɗo goo yettudemo. hiɗen juula e nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen toro allah yo allah yeɗuɓe ko fodi ɓe kon almaqamul mahmud. hiɗen toro allah yo allah jaɓan en golleji men ɗin fuu. ko woni kon fi allah yo jaɓu, ko wana kon fi allah yo yiltu. kanko allah o waɗa fi allah o jaɓana en. wa ma dhalika ala llahi bi aziz. haray anden wallahi ɗe mofte ɗo, enen ɓe jooɗiɓe ɗo, enen ɓe julɓe, en wawata moƴƴude sina no feƴƴuɓe ɓe moƴƴirno non. ko feƴƴuɓe ɓe wanno kon ha ɓe moƴƴi, ko ɗum waɗeten enen kadi ha moƴƴen. sen wopingol laawol haray hina e laawol moƴƴere wonnen e yahude. ɗum noon foti kaka tawhid, ka wotindingol allah, foti kaka al ibadat, ka dewe, foti kaka huwodire meɗen. alhamdulillah, tawhid hiɗen jogiti en ɗo fof, hiɗe wotindini wondema allah subhanahu wa ta'ala ko goto. buye men hande alhamdulillah no woɗɗiti shirk, yata karamoko watta peeji harmuɗi buyhino ton. ɗum ko yettude allah, ko en ahlut tawhid. buy e meɗen kadi alhamdulillah hino tabiti e dewal ngal. wallahi hino tabiti ka dewal, hino wakkili. seede mum e yii wonɓe yahude hajju, e yii wonɓe e juulude réguliére ka waqtuji, e yii tawa ko sukaɓe, tawa duuɓi maɓɓe to waali, e yii wakkilare ko wakkiliɗen kon ka dewe, e yii masalan ko feƴƴi ɗo ko
hanki hecci hanki horugol ngol ko honno yimɓe ɓen horiri ɗum fof ko holliri ko wondema hiɗe wakkili ka dewe jonnon ko honto probléme jano on woni on baraji ko wonɗen heɓude e ɗin nokkeli imma ka finde ka wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ma ɗum ka wotinɗingol jokka dewe ɗen horugol muddugol zakkugol juulugol ɗin baraji ko woni heɓade ɗum fof ko honno ɗiɗo wata marorde ha tawa en Allah subhanahu wa ta'ala hara ɗi bonani ko ɗon woni probléme puisque ɗin ɗon ɗi wawi protésade ɗin baraji ɗi wawi marade wo sen wawi jogagol jikkuji ɗin jikkuji ɗin wawi moƴƴude wo sen wawi zerugol huwodira ɗen hakkude meɗen zerugol huwodira ɗen hakkude men no e nder piiji ɗiɗi ɓerɗe ɗen e kundule ɗen e noppi ɗin ɗiɗo tati sen wawi zerugol ɓernde nden mi miijanta ko oɗa sina ko mi miijani hoore an ko haysi seytan fokkintini yo mi miijo fiyoɗa ko boni tawhidon e limanu ngun ara wiyana de ɗum nelaɗo winoma ko nelaɗo wima ko honɗum ko wondema hay goto e mon gomɗinta ha o yiɗana siɗɗo makko on ko yiɗani hoore makko kon acca ɗum ɗon nowru ndun si ndu fokkiti aroɓe adda konngudi ɗin wowla e naɓartira en andita nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi'inoma wonde neɗɗon yo zeru tere makko ɗen fof nowru ndu nawde heɗo ko woni o inna on tigui stop kan haalɗon faala kananda par ce que ko indépendant wona obligé nanugol ko woni o hunduko ma kon jogitoɗa ko ta wowlu kala ko nanɗa no gasara konko nanta ko ɓuri hewde kon gonga ala e mum yomra subhanahu wa ta'ala wi ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu si goɗɗo ƴetti haala addani on tefe taw ha andon ko gonga ka ko fenande si feƴƴino ta feƴƴindey fatabayyanu fi honɗum an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin fi wata o yanu e yimɓe haray ɗon toñude ɓe hara on anda andoyo noon ta on toñino wonton ninsuɓe ɗum ko rente e muɗum ɗengal ngal ko jogetengal hiɗen andi sahabajo on o wino nelaɗo ene nelaɗo awa nahanu mu'akhaduna bima naqul tawi ko nelaɗo wimo hey ren ɗengal ma ngal nani wattuyla o wine nelaɗo min nangirte ko min wolata nelaɗo maki e beela hiɗa sikki no woodi ko naadata yimɓe ɓe yiite ɓuri ɗe ɗenɗe maɓɓe ala hay hunde ko naadata yimɓe ɓe yiite ɓuri ɗe ɗenɗe ngal ɗengal si ngal no sorti no yaa tun sulu sunu ɗaɓɓa ko wol joni noon ko ɗum wanno si nela sallah sallam ɓe maaki wonde ko homboyo mon ƴettantalan garanti piiji ɗiɗi ma piiji tati mi ƴettanamo garanti o hay aljanna sabaɓe wi honno nelaɗo maaki piiji wonɗi yeeso makko ni hundukkon reedu ndun e awra ɗiɗo tati sa wawi zerugol ɗi an hara malama nelaɗo maaki an on ɓe zerante an kadi yehugol aljanna ngo donc haray ko honɗum falɗe wiwgol ɗeɗo mofte ɗe moƴƴiri wo ko feƴƴuɓe ɓe moƴƴirno kon alqur'anul karim wi waati'u llah ɗofte allah wa rasulahu ɗofte nulaɗo wala tanaza'u wata on poɗodir few fatafshalu sako perdon taw poɗodir sako perdon subhanallah o ko wiyete alfashal hiɗe marque arabe ko wiyete alhasara perdi ko ɓuri hewde kon ɗon hasara utilisete ko perdugol jawdi ma wano si inondation waɗi cuuɗi yoolike ma otoje ko ɗum wiyete hasara ma diya ɗum ko hasara wiyete kono no wodi toon perdugol goo ngol tawata yimɓe ɓe yiyantama ko antu yiyanta hoore ma ko ngol perdugol ɓuri hulbinade kono woni ɗum fuɗɗore perdugol ɓe gurden perdugol huwondirteɓe ɓen perdugol piiji ɗin fof en ara haalugol si jama on serti kono woni impact kono woni boneji muɗum ɗum Allah wi wala tanaza'u
wata on poɗodir fatafshalu sako perdon alfashal en naɓay ha hara ko ene wondi ɗo bimɓe kike ɗe hutodira en tawa a wawata ƴamude ke am mi wawata ƴamude kama ɗuyete ça fait ko perdi tawayɗi ko interne ko sendi perdi interne et externe ɗiɗa perdi ko nderndeji ça fait ko hakkunde men ga naɓa ha hutodire fi ko Allah nawona nata ko ɗen ɗon seytani jokki ta goto men wawata wallude oya hay hunde goto men yiɗa oya yiɗa huwodirgol e makko faami donc ɗum wiyete alfashal perdugol yawgol ha heɓa wawo ɗo nokku o jamiw ɗo ronke fottede ɗum ko perdi noon ko ɗum wiyete alfashal hiɗon andi 2004 en yahino juulugol ɗo jamiwure nde woɗɗa ɗo masjidul azhar habbira ha gayna ɓe ari ɓe kuppi julne ɓenni laaɓe yaasi minen rewɓe yarata ɗo juulgo qiyamullahde en fof laaɓuɗe yaasi ɗum waɗi belgo masjidul fati ko nden ɓureten utilisude en ari en juuli ɗon hewti noddingol ngol noddin ɗon himo jeeya e ɓurɓe wawde noddinde o noddini tawi hawranali salli jondo ɗon o wari ni no a noddi lero yo nali noddintinte na kadi kombo wima ya noddi o kuppi tawi darama juulegol ɓe yamiri goɗɗo e meyo julno fop anila ɓe habbi ber ko ɓe faala kon noddintina juula kadi e ko wona e ɗum e jami uje ka raɗa ɗen joni noon si ɗum fof waɗi yehi hayne en heɓani hoore men masalan nokku tawi en raɗike hoore men par ce que si woni joni les fidèles musulmans qui viennent ici pour prier julɓe aroɓe ɓen mo kala wi a min o jami men mi yata toon par ce que ɓe gordo gadda wingino ɗuuɗi hara en heeɓi ko wiyete kon fatafshalu en heeɓi fachal par ce que en heeɓi nokku mo en susta natude faami a heeɓi suudu ndun ha a gayni a neyi toon boddi a ronki o ndiyal to ine nder toon wala ka yaasi ko ɗum ɗo wala tanazau allah wiyata on poɗodir few fatafshalu sako serto wa tashaba rihukum cuucal mon ngal e doole monɗen kadi yahay taw woni faible joni si ɓen capaɓe ratnoɓe en 2004 e ɓen ka darnunoɗen juulugol ɓe inni stop ɓe fuɗɗiti e jami'uje nokkeli buy ka raɗa ɗen ɓen nani inde en heeɓi jami'u kono ɓe nani inde en fotta hara en heeɓi fatafsalu échec total a yii komin raɗornoɓe kon kamɓe tigi ɓe ronkodir hakkude maɓɓe minen min anduno ko foti hande hara konngol men ngol ko gooto kalima wahida programme men on ko gooto immode jooɗode ko ma noon haɓe ɗum ko noon allah subahana taala warri kono ko haɓete kon ko yo géré mawɓe ɓen ko ɗum wonani hakkude men karamoko ɓen ko ɗum wonani hakkude men kono si an a darkeɗa wi bon min si yewtete siko ɓe mawɓe ɗa yewta ɗon mi tawaka haray allah dani en fatafsalu siko ustas kaari ko o wolata on mi tawaka fatafsalu ari par ce que ko seytan tigi tigi woni arde naata yimɓe ɓen pompa fiyo lanco hara en heeɓi bone molnamo ɗum noon kadi hina sengo wotu tun koye ngol leñol ɗo wiyetengol wimiye baba e maaki haray ko leñol ngol allah jarribori tawgol wallahi si ɓe ɗuuɗi tun ɓe seeday avant ɓe ɗuuɗude haray ko programme goto minen komin arɗo en 2001 wallahi hari denna boɗo si waɗi hollande men fop men yahay si waɗi liège men fop men yahay miɗo manditi yo allah yaafo suka eɗen marno ɗo huñjinoɗo qouran no wiye ba makki ñande on feƴƴini ko belgo fotta ber wonɓe ɗo guiné on alamo hewtano ɗon liɓidiraɗo mbuuɗi ala minute ta heeɓi ke 12000 faami hari on sa en heɓali ko wiyete kon fatafshalu hari ko konngol gotol joguiɗen ɓernde wotere donc naɓi hande ha en ɗuuɗi wallahi wonɓe ɓen riide baraban ɓen tun hebbinayi ɗo fuɗɗoɗe ronkodirde haray ɗen tori allah subahana taala konko fokkiti ɗon yo allah yilan en ɗum mo wowlal ɗum o fanki ko hana wolede mo wowli kadi ɓenna hey suɓu ko wola nam ko suɓugol ko wola noon par ce que ko fewndi kon ko ɗum hotu bette ay wi koyen julɓe o aya ɗo ko qur'an wallahi nami windimo allah wi wala tanaza'u wata on poɗodir fatafsalu sako serton sako borre ɗon en jangi ɗum enen wiɗen ko allah ko wiɗa ko yomin horu men jaɓi yomin juulu men jaɓi kono tamen sertu non ɗon men jaɓali par ce que sa jaɓi a tawata ka sertete ɗum ko goo ɗiɗi no laaɗo sallah sallam ɓe maaki
e hadis selluɗo mo Aba Hurayra filli hadis on naka Bukhari kitabul birri wa sila himo ka Imam Muslim kadi kitab ad-da'awat simi fayade ala kulli hal hadis selluɗo ken himo ka Bukhari e Muslim nela sallallahu alaihi wasallam be maki wondema inna allaha yarda lakum salasa nanen fota Allah no yiɗani on himo yarlani on suɓani on ha kanko tigi Allah o suɓi tay ɗum ɗo no hawranimo piiji tati o ndaari boneji ɗi fof kanko Allah piiji tati o wiɗi ɗo en faalonaka on ɗi Allah faalnaka en bone fof himo yiɗani e moƴƴere fof kono ɗiɗo o tentinɗi o précise ɗi ko wiyete précise gono andi annabi fop ko annabi lide 25 000 nelaɓe fof ko ɓe nelaɓe 313 kono Allah wi njowo ɓeɗo dey ko wattanteɓe ila e mo ko ɓe wiyete ulul azmi précise on faami Allah précise ko o yiɗani en kon o suɓi ton tati o précise ko o añani en kon o suɓi ton tati nanen fota nelaɗo maki inna allaha yarda lakum an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a Allah suɓanike on yo rewmo dewal ngal tawata sirku ala e mum on kafindinamo kanko Allah e hay hunde ko ɗum mi adori min nenen ɗo alhamdulillah ko yimɓe tawhid e mara shirk Allah suɓanike on rewgol mo hara on sirkali ko fi honno hara on sirkali par ce que dewal ko Allah andi ka o waɗata ko kanko jaɓanayma so jaɓanalima menen ɗo fof si mi yiɗima mi wi addu ko julɗa ko mi yoɓe wallahi mi wawata par ce que déjà mi rena on to woni min anda est ce que kono julirte min anda est ce que no régili e kono wonnoɗa miija ɗum ko Allah jogui ɗum ko ɗum waɗi si tawi Allah wi o suɓanike on goo on yo rewmo hara on sirkanalimo woni goo mantoɗen ɗimmum ɗum honɗum o hikki ɗon wa'tasimu bi hablillah jogite ɓoggi Allah ɗin jogite dina Allah kan jogite kala ko waɗi on lien tafsiru je no yewte mum piiji hewɗi Allah wi wa'tasimu jogite on fop si innama en fof en jogito haysi wolaka taw fi dina wolaka fi ɓoggi Allah wi jogite ko hollir on fop koyon jogo nokku ngoto wa'tasimu honɗum bi hablillah ɓoggi Allah ɗin dina Allah kan musingaku ko Allah waɗi hakkunde mon kon yurmodiral ko Allah waɗi hakkunde mon kon wala tafarraqu wata on sertu wala tafarraqu wata on seedu few ɗum noon nela sal sallam yamire wala tafarraqu wata on seedu tammun ɗum honɗum wa an tunasihu man walla llahu amrakum subhanallah laaɓodire e lamɓe monɓen laaɓodire e responsable ɓe ɓen yeeso moɗon lanɗo koko laaɓodirte kono on laaɓodirgol e lanɗo menen men hawti men lamminima est ce que ko wonɗa wadde kon Allah e nelaɗo no yiɗi ɗum ko ɗum ɓe faala naam est ce que ɗum kadi no yaadi e ko mbatu ngun ɗo wiwma kon naam a woni ɗo inchallah probléme hunde ala lanɗo on hara mo andi ko hoore ɗum o jooɗi himo laami kono himo laama o kanko yamirta haɗa nini ɓa himo laami kono himo andi kadi si fof desidi o yiway ɗon o yiway ɗon ɗum ha woni nunɗa himo laami kono kadi himo laama ko ɗum woni wa an tunasihu laaɓodire man walla llahu amrakum on mo Allah halfini fiyake mo puisque absolument ma goɗɗo laamo ɗum ko sunna nelaɗo maki hayka voyage so woni tato yo goɗɗo wonu yeeso hakkunde mon si ɗo voyage de on tato wiye ko kaari woni amir on ɓe mi wowi yadde ɓe makka fof ɗo ɓe andi ko zaventen ɗo maynata bon ustasi ɓen fof no ɗo sehuɓen no ɗo e fof kono mi waɗi kaari amir on yaadu makka ndun ha arte mi yeetomo kadi sen hewti zaventen ko ɗon amir yagal ngal lannata du'odire ɗon waynodire hara laamu makko ngu ngu lanni ɗon ɓa ko wodani luttugol wo kadi ko laamu Allah ngu du'odire ko ɗum woni sunna joni noon nde wirɗen ni tawi ko ma lanɗo wona hakkunde men ko ma famodiren e lanɗo on jonniten mo teddule makko ɗen kan kadi o jonnita en ko duwa en kon ɗum ɗon tun ko hutuba ko woni on ɗum duwaɗe lanɗo on ko woni on ɗum lanɗo on duwa en kono ala kulli hal lanɗo on si naɓi ha jama on haaɓimo ko yo iwka laamu si mi wi noon jama on haaɓimo kadi wona jama on fof darete ko ulun nuha jomiraɓe haqqillaji e jomiraɓe analyse ɓen ko ɓen darata tawa oɗo hande kadi o moƴƴana jama on o pottine
wana min ko mi añatamo ɗo ma goɗɗo go ko añatamo par ce que no woodi woɓɓe hiɓe yiɗuma kadi ha laamoɗo haray ko ma iwa fanna ma iwa ɓe jokki ɓe cokkitude ɗum kan no woodi hay sa bonna hunde ko tawata kon tun no gasa harana sengo hoɗo kaɓe iwruɗon iwruɗa ma a welataɓe ma ɗum an a waɗantaɓe mu jamala haray ko ma tun iwa safe ɓen fof dartake ko darte ko makko baɓe huwodirte ɓen e nokkon ɓe dara inna oɗo no hani iwde o itte ko ɗum ɗo par ce que mo falaka kadi follagol wata o laamoye laamiɗo wallahi ma follo on faami kala laamiɗo ko aduna ɗo ko ma o follo kala wurɗo ko aduna ɗo ko ma o maaya kala manditiɗo goɗɗum ko aduna ɗo ko ma o yejjita kala marɗo goɗɗum ko aduna ɗo ñande go fi mum feeñay kullu na'in fasa yun'a kullu bakin fasa yubka kullu madhkurin sayunsa kullu madhurin sayafna man ala fallahu a'la laysa khairullahi yabqa hakada ɗum ko ɗum wiyete sunnatallahi fil kawn koni Allah tagiri tagorde donc awa Allah himo yiɗani en yen laaɓotir e lamɓe men ɓe ko kanko kadi yamiri Allah wi subhanallah nane ɗo atiullah ɗofte Allah wa atiu rasul ɗofte nelaɗo wa ulil amri ɗofte lanɗon kadi ndaaro Allah no jogindirɗi tati qur'an na hay hadis de atiullaha wa atiu rasula wa ulil amri enen wiɗen min ɗoftike mayo Allah min ɗoftike nelaɗo e dewe ɗen e piiji ɗin fof ka jikkuji ɗon min suɓi ke berko min faala kon par ce que ko ɗum alhaali men on holli nini lutti sen sansa amma ɗoftagol lanɗon feccere wi men jaɓɓi feccere wi men jaɓali en sansa en comportement ɗum few en ƴetta sunna on ñor ko ɗum woni ko yamira donc piiji tati ɗi tawɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala hino añani en ko honno e honɗum nanen ɗin kadi nela sa sallam ɓe maaki e timmingol hadis on inna allaha yakrahu lakum Allah no añani on qila wa qal subhanallah nani qila wi'ama qala wi nani ko non wiyeten e pula fiyo raɓɓi ɗum nani naɓa artira on faami naɓa artira ɓeɗo Allah wi ɓe stop accire ni qila wa qal Allah yiɗana ɗum mofte ɗen o yiɗana ɗum julɓe ɓen honno hikki ɗon wa kasratu su'al o yiɗa kadi landotoɓe buyɓe karmo ko ɓen ɓe firti hadis on geɓe ɗiɗi sen daari imamu nawawi ka e deftere imam muslim kañum e al imam cheikhujo men waɗɗon fathul bari ibnu hajar al asqalani kala maɓɓe no waɗa tafsir kasratu su'al woɓɓe wi ko ɗuɗugol toragol kañum kay a wono toro addi ɗon seeɗa ɓe wi la kasratu su'al ko fanda ko landagol cokkita alhaaliji yimɓe ɓen enen hanki ko moɓodiraɗa ko hunde yewta sa andi ɗum kon nafa e ma kon lorra e ma kon wawɗa sansude ton kono ma tun o anda heɓa kankan no huɓɓira yidde kasratu su'al ko interdit ɗuɗugol landale ko nelaɗo haɗuma ɗum naami wallahi sakkitorno honɗum wa ida'atul mal e bonnugol jawdi ɗiɗo tati ko aña kon fop nelaɗo maaki Allah e nder ɗi o añani on ɗin o tentini ɗiɗo piiji tati mandete wowo nani Allah haɗi on ɗum bonnugol jawdi Allah haɗi on ɗum ɗuɗugol lande Allah haɗi on ɗiɗo tati ɗum noon hara musidɓe julɓe tedduɓe ko en wattan yila e sifa ɗiɗo piiji reeno ɗen ande wallahi malaɓe feƴƴunoɓe ɓen ko ɓe malira ko sabu jikkuji maɓɓe ɗin en woolay joni sen jaɓali ɗum ko honɗum wonta inconvénient on ko honɗum wonta lorra kan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومما يؤكد ما قلناه هنا حديث رواه أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفيما رواه النعمان بن بشير وهو صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والله لو فهمنا هذين الحديثين وطبقناهما لكفانا
donc haray ka kontingol yewtere men nden nelaɗo sallllahu alih wa sallam e hadis selluɗo mo abou moussa filli ɓe maaki joni miɗo yetade on julɗo ko honno hani wondirde e julɗo ɓe maaki almuminu lil mumini nanen fota o hadis kadi julɗo on wonande julɗo on kal buniyan hiɓe wawi batima ɓe wawi batima yashuddu ba'duhu ba'da yoga e batiman on wontiɗinde yoga mi jonnon misal julɓe ɓen no ɓe wonir noon hiɓe hani tawde hiɓe wawi o batiman ɗo ayi o batiman ɗo yo goɗɗo ar waɗa ɗo ɓale e pentiron ɗa nokku ngoto taso waɗa a naata e tun ko ɗon attoɗa yiide ko labaga kon fo yiyata ka taso on waɗi ɗon ɓawli ko ɗon guite maɗen piyato si fenêtre goto ɓorama ɗo no natirɗa ko on ella ɗo yiyata donc ɗum woni hakkunde julɗo e julɗo ko yen wawwa batiman sa fey honɗum ɗum holli si julɗo goto woni nafiq hakkunde men nafiq o bonna hakkunde men fes si julɗo goto woni zalim toñowo hakkunde men o bonna hakkunde men fes si julɗo goto woni huɓɓowo yiite hakkunde men o bonnana en few wano andirɗon ni wimi wallahi o batiman ɗo e labede e hesiɗude e wonde nouveau si ɗa tufike plein e vert e nder hiver hendu naata e ɗon jangol ɓuɓɓina ga fof lorra en fof ko ni sen heeɓi ade goto bonɗo hakkunde men en foppe loroto ko ɗum waɗi koyen évite bomɓe ɗum ɗo koyen famir no mi yewtiri ɗo ni ko ni hadis on ardi almuminu lil mumin julɗo on e julɗo on kal buniyan ɓe waya batima yashuddu ba'duhu ba'da batiman on yoga e parti makko no tiiɗini o e parti si nokku ngoto tufi keɗa wimi hiver naale batiman on fof tufi kono ga fop ɓuuɓay donc ça veut dire julɓe ɓen ko noon hani wawde hina julɓe ɓen fof kadi wonta pilier ko ɗum wasi Allah nandindine e batiman on faami a yiɗo wan ngal ɗo ko pilier wan janal kono kadi kangal wonɗon fof e labede accu itta plafond ata e so sundu labaka a julɓe ɓen kadi fof koɓe mawɓe ɓonna nokku ngoto woɓɓe no ga ko tiiɗa konngol en woɓɓe kadi no baki ɗon ɓen fof koye mawɓe wona hakkude ton fof hawtodira wona hunde wotere hay goto nawe pottine écarté on faami ko ɗum woni julɗo lowɗo ala ɓurɗo o wonde ɗo dernier e gandal ɓurɗo tawde mara coñci mara muuɗi on ko yo acce tumbo ga fi honno par ce que sen pottinimo tum na sen ƴetti tas ɓalejo en waɗi ka maddiɗa natɗo woyye ko ɗi exemple joni ko nula sallah sallam janni en hiɗen duwaɗi famude hadis ɗimmo e sakkitoro on nula sallah sallam ɓe maaki masalul muminin sifa julɓe ɓen fi tawaddihim no ɓe hani wonirde noon ka weldigal maɓɓe nanen fota wa tarahumihim e ka yurmodiral maɓɓe wa ta'atufihim e ka huwodiral maɓɓe wallidira hiɓe wayi honno masalil jasad ɗo o nandindini ɓe ɓandu ɗa ko batiman obo nandindini e ɗo o wi o précise ko e piiji honɗi kaka huwodiral e ka yurmodiral e ka wallidiral e ka giggol hakkude men si tawi ko en vrai julɓe jokkuɓe sunna hiɗen hani wawde wa ɓandu a wiye goɗɗo wi nelaɗo yeetimin ko honno ɓandu wayi nelaɗo sa sallam ɓe maaki ɓandu ijastaka minhu udu si nokku gotu muusi e ɓandu tadaa lahu sa'irul jasad ɓandu ndu fop noddidiray bi sahar ndu hiira nokku gotu o wiya hanke mi ɗanaki ha hande o yiɗo goɗɗo no nawni hara ko kollum muusimo o parti ɗo ɗani o ya parti wiya bomɓay ko ɗa woni muusude onon wone ɗon hiira mana men ɗanade o yi ɗum ha hande ko ɗum waɗi nelaɗo exemple ji koɓe jannata kon lutti sa faami ma sa famali kono wallahi sa faami a wonay safi hara si jama on hara woni julɓe tigi haqqan no nelaɗo wirno police accay hay o tigi parking piiji fof accay par ce que mo kala haray ko ni yarde ala tariq il mustaqim ɓandu ndu si nokku ngotu muusi yitere si muusi ma kollu ma peɗalum hara ɗo ko siro hun tun sirti ɗo ka peɗalum ɗo muusima ɗon jemma ɗo yo dafal gara ma lekki heɓo walla a fo aɗantako yo hanki mi ɗanaki muusendi kono muusuma hanki ko peɗalum ɗo tu wallay kono hanki ma puƴum ɗo mi ronkuɗanade fes a faami na hay hoore nden fof muusima jungo ngo fof nokku ngu to ronkuɗanade nelaɗo maki a julɓe ɓen noon ko ni hani waade probléme goto si waɗi ɗo ko hanuno Fouta Diallo fof si heɓi probléme goto julɓe ɓen de taw fof e aduna o hara en fop ko probléme goto concerné
a plus forte raison julɓe koni beldi kon fof. Mais si ɗum fof ɗuuɗi awa ya Fuuta Jallo yo taw si goto e mo musama ɓeya musama, yo taw si goto e mo nangama ɓeya nangama. Accire ni o mamum e pita e labbe e dalaba e wonso wansare, wallahi ɗum nafata fes. ɗum ko wonirta ɗon ko fiipiji ɗiɗi pet. Si goɗɗo maayi simo windi ɗon ɓen ɗon hittina o natte woni go'o. Si ɗum ɗon feƴƴi, si geɓal ari wi'e ko mamum konni ma ko pita konni ma ko dalaba konni. Kono ɗum naɓi en ha e wonti jahiliya. Mi wolni on hadis ha mi ronki ko on mon sakkitorɗo ɗo jahiliya. Kono wiyete jahiliya, si min mi jooɗi keɗo sifa ɗe nana ɗo haalaji fuu fala fuuji ka yaas ɗo, hay hanki mi non nasifa kan haala accon hakke ko mon ƴeddemi san awa ɗo fam ɗo président juulede nden komo ɗa, directeur on komo ɗa, directeur le kon kadi komo ɗa, ko haala jahiliya noon wallahi. Kono won nela sa sallam ɓe maaki man daa ila asabiya, nodduɗo e gori e leƴƴi o mata miita tan jahiliya, o maaya e mayde comme jiiɓe. Kala nodduɗo e gori e leƴƴi. Si woni gaynanaɓe ɓen ɗo ɓe fop koɓe dongol, accen dongol serna en piiji ɗi, c'est tout. Joni awa ƴetten misal joni koɓe dongol tun hikki yeeso ɗo, ɓe dongol ɓen siɓe ga ɓe acci hakke komi innitiɓe kon, ɓe hara ko kamɓe tu woni yeeso joggeni en programme on fof. Est ce que fi koɓe dongol tun hiɓe wawi privilège ude ga goɗɗo ɓe waɗana gamo dongol privilège ko enen luttuɓen heɓata? Ɓe wawata ɗo wiide ɓe wuytanaymo ka l'école, ɓe wawata ɗo wiide komo dongol tun awa julnata ɗo, ɓe wawata wiide a komo dongol tun sentata ɗo mbuuɗi. Fi koɓe dongol tun haray dow ko si aɓe ño'ayi yimɓe luttuɓe ɓe maɗuma, kono ɓe mara ton hay hunde privilège ɗon. Hay min mi yaali pour que raison hiɗen gerda fi ɗum. Teddungal kadi siko ɗum ɓe sikki yo Allah walluɓe hara ka Allah kadi koɓe teddina ɗon kon a koɓe sikki ɓe heeɓi kon hara ko ɗum kadi woni ka Allah. Si ɗum wopoyi ñande dalngal ɓe aroyi tawi nunɗal ala, wallahi koɓe ñaweteɓe one by one. Hara enen on sa eɗen jooɗi, hara on sa ko on woni patron, tawɗo on ma ñaawe ka Allah e jooɗiɗo ɓaawɗa jogaki probléme. On faami ko hombo hara woni patron, wona an jooɗiɗo ɓaawa tawi jogaki probléme on. Awa ko ni hanɗen faamirde ɗi piiji. Accen o gori, accen leƴƴi. Ɗin piiji fof wonta sabu ha serte. No luttuno toɓɓe tati e khutban kono wagto nangi en. Haray mi toro on mi jeeja on fi Allah hottinelaɗo. Mawɓen no ɗo, sayhuɓen no ɗo, yeesoɓe ɓen saffol yeeso, tawaɓe ɗo ɓen adiɓe ɓen e ndi leydi hiɓe ɗo. Kala probléme waɗɗo ɗo onon ɗo noddidire, noddon gasteɓe noddeɗe ɓen ka juulerde ɗo yewti ɗon. Yahugol nokku go ça sert à rien, ko ka jami u moɓodirte. O nani go no nde wiyete ko aljami u moɓidirde yimɓe ɓen. Ala ka reni yogo waɗe sina ɗo. Yo foppo aru ɗo yewta ko yewte ko sabi Allah e nelaɗo. Donc haray ko ɗum marno ko mi hewtina on. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وقلبا خالصا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والتنازع والتفشل. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجمع كلمتنا وتوحد صفوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خالصا ويقينا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.